kila siku, kila mara hapa kwenye Moria FM 98.8 utakuwa nafata kipindi Uzuri Wako Ndio Heshima Kwako, kipindi ambacho kitakuonesha jinsi gani unaweza jua mafuta yanaendana na ngozi yako, ama jinsi gani unaweza jua kama hiki kitu ni muhimu kwangu. Kipindi unaletewa tu na mimi kaka Herbert Bing kwa kushirikiana na Maison Cosmetique Uzuri Wako Ndio Heshima Kwako. Maison Cosmetique Uzuri Wako Heshima Kwako inapatikana chini kidogo na Sonance, en face na Kinshop, ku Maison Uzuri Wako Ndio Heshima Kwako. Kama wewe unapenda kupendeza na unapenda kabisa kuwa na ngozi nzuri, basi usikue na kosa kunifata mimi kaka Herbert Bing kila siku 7h30 hadi 8h15 hapa kwenye Moria FM 98.8 FM ndani ya mji wa Bukavu na Maison Cosmetique Uzuri Wako Ndio Heshima Kwako. Leo tunatafuta kugusia kumada ya kushindwa kujua kuchagua mafuta. Kuna watu kabisa wanashinda chagua mafuta. Kuna watu kabisa wanashinda kujua ni mafuta gani atapaka, ama anashinda kabisa kujua nitakuwa na shua gani. Wale watu kwa sababu wanashindwa kabisa kujua shua yao, wanashindwa kujua mafuta ambayo wanapasha pakala, unakutana wao ndio wanakuwa wa kwanza kulaumu mafuta. Tatizo si mafuta, tatizo ni wewe ambaye ulienda chagua mafuta, haukujua ni mafuta gani utachagua. Kwa sababu watu wengi wanafikiri akiangalia kuchupa anaona kama hiki kitu kinaendana na hii mafuta, ama hii mafuta kuko picha nzuri ananunua. Lakini kunakuwa chaguo la mtu kwenye mafuta. Kunakuwa chaguo tatu. Kuko mafuta ya hydroquinone, kuko sans hydro, kuko na naturel. Na kulisha toka mafuta inaitwa kopi, ama zinaitwa mavitamini haha. Ile yote ni chaguo lako. Wewe peke unajua kama hydroquinone inatakatishaka. Hatukatai. Lakini kunakuwa wakati inaweza kukutakatisha na inakuletea madhara mbalimbali. Tunajua kama ecresisa haitakatishaki sana, lakini inakuwa inakulinda madhara ya kuharibika ngozi. Tunajua kama naturel haibadilishi kitu kia maana kwenye mwili wako, lakini inaweza sababisha ukue vizuri bila kukua na vitu mbalimbali kama ugonjwa wa ngozi. Lakini wakati wewe peke unaenda chagua, unachagua mafuta ambayo unajua kabisa kama hii mafuta ni hydroquinone na unajua madhara ya hydroquinone, wakati unapaka unaanza sema tatizo ni mafuta. Tatizo si mafuta. Tatizo ni chaguo lako wewe ambaye ulichagua mafuta na unajua kabisa kama hii mafuta si mazuri kwako. Kwa nini tunafanya hiki kipindi? Kunakuwa ndio wale watu ambayo hawajui ubaya wa mafuta. Hajui kama hii mafuta ni mbaya, wala hajui kama hii mafuta ni nzuri. Yeye anakuwa tu anatumia, yani anakonsome kufuatana na gisi walimwambia. Lakini kiukweli hata kama anakonsome kufuatana na gisi walimwambia, mara nyingi hakuwaki njo najua shua yake. Wakati ulisha konsome mafuta, wakati ulisha tumikisha ile mafuta, inakuwa sasa tatizo kujua ni mafuta gani inaendana na ngozi yako. Basi, kama wewe unapenda kuwa na ngozi nzuri, kama unapenda kuwa na chaguo nzuri ya mafuta, basi ufate hiki kipindi Uzuri Wako Heshima Kwako mwanzo mpaka mwisho. Utajua mtu anachagulaka je mafuta yenye inaendana na ngozi yake. Kuko watu wengi wanakamata mafuta kama gisi anapenda kitu ama anapenda mtu. Tatizo watu wanachagua mafuta, lakini wanashinda kabisa kujua kuvumilia matokeo ya yale mafuta. Ulichagua tunakubali, lakini unashinda vumilia matokeo. Wakati tunasema mtu anashinda vumilia matokeo, ile ndio inakuwa tatizo kubwa kabisa. Kwa sababu wakati unashinda kabisa kuvumilia matokeo, inakuwaka vigumu kupona haraka. Unaweza haribika kujuma moya, lakini hauwezi pona kujuma moya. Ile ni kitu ambayo watu mkwe naelewa. Unaweza kupaka mafuta, inakutia tampon mu une semaine, lakini tampon haitatoka mu une semaine.
Lakini weye mwenyewe peke ulichagulia mafuta, unatafuta tampo itoke mu insemeni. Ile ndio inakuwaka tatizo na ndio inakuwaka vita ambayo watu wengi wanapigana. Anataka hiki kipone, anataka hiki kikuwe hivi, anataka hiki kikuwe hivi. Lakini katika kutaka hiki kikuwe hivi ama kile kikuwe hivi, uyue kwanza hii mafuta wakati nalipaka naliharibika kwa siku ngapi? Naliharibika wakati gani? Ile njo tatizo ambayo watu wote weko nayo. Unakutana mtu anaharibika ngozi, unakutana mtu ngozi yake kabisa inaharibika, lakini anatafuta eko na lazima apate matokeo mazuri kupitia ile ngozi kwa juma 2 tu. Yani yeye juma 2 anataka apone, lakini akumbuki kama kiukweli katika ile juma 2 hakukuwa kitu kingine ambacho anapashwa kuwa najua. Njo kwa maana kipindi uzuri wako ndio heshima kwako kinapatikana kila siku hapa kwenye Moria FM 90.0. Watu hawaelewi ama watu hawajui ama watu kabisa hawana na ile kujimiliki ama kujitambua, aelewe kama hii mafuta ya hidro mie njo nalipakala. Lakini madhara ya hidro ni nini? Acha tukusaidie kwanza, tukoneshe madhara ya hidro. 10% mafuta ya hidro kama hauichangi vizuri inakuwaka na matokeo mabaya. Mafuta ya hidro haikuwaki mabaya, lakini ukiyatumikisha vibaya inakuwa vibaya kwako sana. Natafuta kukuambia tu kama hiki kipindi utakuwa na kifuata kila siku 7h juste 7h30 hadi 8h15, na utakuwa na kifuata tena lundi 21h15, utakuwa na kifuata tena mercredi 21h15, utakuwa na kifuata tena jeudi 21h15, na utakuwa na kifuata samedi 21h juste. Hiki kipindi ni kipindi ambacho kinatafuta kukuonesha ni chaguo gani napashwa kuchagua. Acha nikupe mfano. Wewe kama uko mweusi wa kuzaliwa, wewe ulizalikaka uko mweusi na uko na bezwe ukuwe mwekunda, shwa ya kwanza hupashwi kupakala mafuta ya hidro. Ile ni kosa. Unapashwa pakala mafuta ya ecrescissant. Na ukipakala hidro, usikwe na pakala hidro ya creme juu inakuwaka makali. Unakuwa unapakala hidro ya lotion yenye inakuwaka mchupa ya mrefu. Hiyo inakuwaka MP, haikuwaki makali. Juu ya nini? Mtu mwenye alizalika mweusi eko na chance ya kukua mwekunda akipakala mafuta ya ecrescissant ama akipakala mafuta ya kopi ya Shin. Mtu mwenye alikuwa mweusi wa kuzalika akipakala mafuta ya ecrescissant ya mzuri, anakuwaka na te ya mzuri na hauta mkutana mo kento, tampo wala vitu vingine. Na mtu mweusi akipakala ima mafuta ya kopi ya mavitamini haha, ima mafuta uko nakutana banaandika kwa matrimelike, iko na maserumu ya matrimelike. Mtu mweusi nayo akiipakala, nayo anakuwaka na chance ya kupendeza, ama anakuwaka na chance ya kutakata. Lakini ile mafuta mbili we mweusi ukiipakala, unakuwaka na chance ya kutakata tena bila kuharibika. Lakini mtu mweusi akipakala mafuta ya hidro, 10% hata imukamate mzuri, fin de fait itamuharibisha. Lakini mtu mwekunda wa kuzalika akipakala hidro,
mara mingi haimuharibishaki gisi mtu mweusi na muharibishaka. Juu ya nini? Juu hidro inakutakatishaka, lakini mara nyingi ukiacha unakutanaka inakurudisha kuzidi gisi ulikuwa. Ni kusema kama ulikuwa mweusi unakuwa mweusi zaidi. Sasa kama ulikuwa mwekundu unapakala hidro, hakuna kengine kenye itakufanyizia isipokuwa kukufifilisha na kukuharibisha matampo. Njoo maana unakutanaka mtu mwekunda akipakala hidro anatokaka tampo haraka kuzidia mweusi mwenye alipakala hidro. Ile njoo kitu ambayo nyinyi wa kliya wa mafuta munapashwa kuelewa wakati uko naenda chagua mafuta. Mafuta si mapenzi. Mafuta si kitu utasema niko naangalia tabia ya hii mafuta. Hapana. Hautaangalia tabia ya mafuta. Hautaangalia kusema hii mafuta ndaipima kwanza. No. Uko naipimia kumwili wako. Yani ikileta negatif, itakuwa negatif kumwili wako. Na ikileta positif, itakuwa positif kumwili wako. Just njo maana upashwi kupima mafuta kisha uipime na unajua kama hii mafuta ni makali. Sipendaki msemo wenyewe watu wanakiaka ku Maison Cosmetique uzuri wako heshima kwako, anasema acha tu nipime, na mwambiaka usipime. Beba mafuta, mimi najua hii mafuta haina madhara yoyote kwa ngozi yako. Kwa sababu gani? Kwa sababu mimi najua hata kama hautaipenda, lakini haitakuachia tampo, haitakuachia kento, haitakutia maliboli juu ya hidro, kwa sababu ninajua mchango wangu. Ninajua melange yangu. Maison Cosmetique uzuri wako heshima kwako inapatikana chini kidogo na Sonance, en face na Kinshop. Ku Maison uzuri wako ndiyo heshima kwako. Chini kidogo na Sonance, en face na Kinshop. Ku Maison uzuri wako ndiyo heshima kwako. Yani ukifika tu ku Kinshop utaangalia pancarte yenye iko mbele yako wanaandika Maison Cosmetique uzuri wako heshima kwako. Unaingilia kukale ka mlango ka chini keko pale ka kidogo, unapanda tu maeskalier, utakutana na mapancarte nasema hii ni Maison Cosmetique uzuri wako ndiyo heshima kwako. Watu wengi wanakuwa najiuliza kama juu ya nini watu wekunda wakipakala hidro wanaharibikaka direct. Acha niwape namba yangu ya simu. Uliwahi kukua uko mwekunda wako wa kuzalika, hauna tatizo yoyote, ukapaka mafuta, haikukufanya mweusi kumwili, mwili ukingali mwekunda, lakini kakuharibisha kusura mpaka hivi ulishakuwa siku za mingi na unaharibika. Ama inakutia matashi, ama inakufifilisha mpaka ulishaka shinda kurudia kute yako ya zamani. Niandikie message kisha uniambie na mafuta unapakalaka, nikwambie dawa ama nikoriente mafuta yenye utatumikisha 15 jours tu unarudisha bwekunda yako ya zamani. Nambangu ya simu ni 097 97 95 041 097 97 95 041. Ndabakumbusha kama niko live kushene YouTube ya Bungi 5, muingie ku konti yangu muandike Bungi 5, mujiabone. Utaona mavideo pale na ufuate vipindi vyangu. Vipindi vyote vya Moria FM bilishaanza ingia kushene YouTube ya Bungi 5. Yani uingie pale, unifuate na uelewe nini ambayo tunapasha gusia. Namba yetu ya simu ni 097 97 95 041 097 97 95 041. Kipindi ni uzuri wako ndiyo heshima kwako. Kipindi unaletewa tu na mimi kaka Herbert Beng kwa kushirikiana na Maison Cosmetique uzuri wako ndiyo heshima kwako. Watu wengi wekunda wa kuzaliwa, watu wenye walikuwa na mate yabo ya mzuri, bale njo banapataka konsekanse ya hidro. Lakini watu weusi mara mingi hidro ibafanyaki kitu. Juu ya nini? Juu ata kama alitoka hako matampo, akiacha hidro tampo zitaisha zopeki, lakini atakuwa wa mweusi.
Lakini mtu mwekunda akiacha hidro, tampo azishaki kwa sababu yeye ni mwekunda, kisha ile tampo itakuwa ya mweusi kusura yake. Kisha utakutana nafasi nyingine ni mwekunda, kule kusura njo kwa mweusi. Pale na njo tatizo. Na nje na kuwaka difference ya kati ya mtu mwenye kupakala hidro na mtu mwenye hapakali hidro. Mtu mwekunda usikuwe na paramia mafuta ya hidro sana. Unapasha kujua kwanza konsekansa yoyote yenye itakuwa kwa ngozi yako. Ukuwe na kumbuka kama wewe uko mwekunda. Na ujue kama hautarudia kukua mweusi. Mtu mweusi mafuta yanaweza mulunguza. Sasa alikuwa wachoko. Anawaka na choko. Anachoka anaviacha. Anarudia kubule ule weusi wake, na vile vitampo vyote vinaisha vyo peke, na bimakento vyo peke vinaisha, anarudia mweusi. Pale njo fasi yenye batu wa mkuwaki munaelewa. Acha tusome message. Namba yetu ya simu ni 097 97 95 041 097 97 95 041. Kipindi ni uzuri wako ndiyo heshima kwako. Huyu anaandika nasema nini? Huyu anaandika nasema jambo kaka. Ile unaongelea ni kweli. Mie kusura tu njo niko na matampo ya mweusi. Lakini mwili wangu ni vile vile mwekunda. Inamaanisha ulipakalaka hidro na ungali mwekunda. Hapa kuko mtu anatuita, tujui kama iko na tubipe, lakini acha ilikuwa ni bip. Namba yetu ya simu ni 097 97 95 041 097 97 95 041. Kipindi ni uzuri wako ndiyo heshima kwako. Kipindi unaletewa tu na mimi kaka Herbert Beng kwa kushirikiana na Maison Cosmetique. Uzuri wako ndiyo heshima kwako. Nitakukumbusha tu kama kipindi kinapita kila siku 7h juste hadi 8h15. Na kitakuwa napita tena magharibi, ni kama tuseme lundi, kitakuwa napita 21h15. Hadi 21h kupandilia kule. Kitakuwa napita tena mercredi na 21h15. Kitakuwa napita tena jeudi na 21h15. Kitakuwa napita samedi na 22h juste mpaka 22h45. Yani kipindi uzuri wako heshima kwako ni kipindi ambacho kina lengo la kusema ni nani ambaye ataweza jua chakula mafuta? Ni mtu gani ambaye ataweza chagua mafuta? Watu wengi wanashinda chagua mafuta kwa sababu walichagua vibaya. Kisha kuna kuwaka tatizo moya, wakati ulishachagua mafuta vibaya, unatafuta kuwa na pression ya kupona. Ile pression sasa ya kupona ndio inakusukumaka sasa kuharibika zaidi. Kwa sababu wakati unatia ile pression yako sana juu upone, na njo wakati sasa uko naharibika zaidi. Huyu anasema sherisi kulala kwetu, nililala munganda. Yani huyu iko saa vile anatafuta tu kutania. Huyu anasema jambo mkubwa ni Pastor Amani. Maana ya demokrat ni uongozi wa mashetani. Ndiyo tatizo tuko nayo, kuona byenye banatuongozaka. Sielewi hii message unaituma sirbaze ya nini. Namba yetu ya simu ni 097 97 95 041 097 97 95 041. Kipindi ni uzuri wako ndio heshima kwako. Tatizo lilisha suluhishwa. Yani tatizo iisha. Kwa sababu gani?
Njo kwa maana Maison Cosmetique uzuri wako heshima kwako inakwambiaka hivi, sisi inakwambiaka sisi njo tutakoriente mafuta. Sisi njo tutakupa mafuta ambayo inaendana na ngozi yako. Sisi ndio tutakuchagulia. Sio wewe utajichagulia. Yani sisi ndio tutakuchagulia kwa sababu ni sisi ndio tutajua hii mafuta inaendana na ngozi yako ama inaendani na ngozi yako. Tatizo kubwa ni kwa sababu watu wengi wanataka wao ndio wajichagulie. Na wakati unatafuta kujichagulia, wewe hauna ujuzi wa kuchagua. Unajua kuko tuseme mtoto mdogo, fie mwenye anamaliza secondaire, anatafuta lunga. Juu ya nini abamwachi yake aende juzie vitu? Juu ya nini abampatia yake franga wende we peke uze vitu? Habamupatia yake franga wende we peke uze vitu sababu ule kwanza ni mtoto anatoka kumasomo. Bienye anajua ni makae, bienye anajua ni viato vya Jordan Air Force, njo enye anayua chagula juu njo enye alikuwa kanavala. Sasa sana tafuta lunga, ni lazima bamupatie marene ama bamupatie mama yake ama bamupatie dada yake mwenye shakaolewa, njo amchagulie kwa sababu anajua ni kikwembe gani kenye kiko kutan. Juu upatie mtoto mwenye anatoka kumasomo asema wende uze bikwembe, anaweza uza hata zilipendwa sababu azijui. Hajui tofauti ya zilipendwa na hajui tofauti ya mai kama ya spere na jae hajui. Njo kwa maana inalombaka bamupe mutu, ule mutu banamuita marene. Na kukosa marene naye aliolewa haraka na yeye anaenda tafuta mwingine mtu mwenye anajua mai ya sipere ya nouveauté, mai ya sipere ya bien. Na yeye anafanya nini? Anaenda anamchagulia. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna kuwa utafauti ya kujua nguo na kujua yenye iko kuta. Mimi nikienda uza nguo ya kikwembe na uziaka mama umoja, lakini na nikimuzia nguo na uzaka nguo yenye nalikutana kwa chantier ile yenye natia yulu, na mulizaka mama hapa nipanga panambia hapa nipa $12, $15, $20, $25. Jusi ndaki mu masipere sitajitapa. Sasa sana namwambia za 15 ni wapi, ananiambia hii natia pembeni. Ya 25 hii ile yenye iko yulu. Juu ya nini? Juu kila mchuruzi anatiaka echantio yenye itakokota. Njo kwa maana banamuke ba mingi beko naharibika juu ya mafuta sababu sana ingia mu maison, sana ingia anaingia mu batima, anakutanaka mafuta yenye banaetale mukio, banawashako matala, ye anawazia ni ya mzuri. Hapana, kila mtu anaetala kaselon kitu kenye kiko kutan. Lakini haimanishi juu kitu kiko kutan kinaendana na ngozi yako. Pale njo kwenye batu banakuwaka mu confusion. Njo kwa maana Maison Cosmetique uzuri wako heshima kwako inakwambiaka sisi njo tuko na kuoriente, haiko wewe uko na jioriente. Na njo maana tunakwambiaka après 15 jours urudie tuangalie kweli mafuta tulikupatia iko na done, kweli mafuta tulikupatia inaendana na ngozi yako, kweli mafuta tulikupatia inaendana na hali yako. Kwa sababu watu wengi wanashindwa chagua mafuta, sio kwa sababu walishindwa. Hapana, ni kwa sababu tu hawajui ni mafuta gani inaendana na ngozi yao. Kuko ba mama ba mingi banaharibika, haiko kusema banakosa franga. Hapana, franga beko nayo. Lakini tatizo tu hawajui ni mafuta gani yenye iko kute yangu. Nambangu ya simu ni 097 97 95 041 097 97 95 041. Ndakukumbusha tu kama Maison Cosmetique uzuri wako heshima kwako inapatikana chini kidogo na Sonance, en face na Kin Shop, ku Maison uzuri wako ndiyo heshima kwako. Chini kidogo na Sonance, en face na Kin Shop, ku Maison uzuri wako ndiyo heshima kwako.
tujilinde, tujue nini yenye tuko na chagua. Na wakati ukishapata matokeo ya kuchagua vibaya, ukue pose. Usikuwe na pression. Usikuwe na pupa. Usikuwe na ile tunasema kupiganisha sana. No. Wakati nyingine utulie. Wakati nyingine elewa kama ulishaharibika na utapona mu 2 jours. Sasa kuwa pose. Ufike ku Maison Cosmétique uzuri wako heshima kwako, tukuoriente vizuri, tukutrete vizuri, tufuatilie ngozi yako vizuri. Kwa sababu watu wengi wanaharibika, kisa ni kimoja tu, pression ya kuharibika. Niko na ndoa, mama, uko na 2 ans, uko na tampo. Meju unatafuta lunga na mariage kwa ki surprise. Mariage ni kitu watu wanapangaka. Unakutana fia anatafuta lunga na bakiana na 1 mois njoo anakuya ku maison. Kaka Abati, niko na mwezi moya. Ona gisi niko, nataka fanya cette visage, nataka fanya hivi, lakini sina franga. Hapana. Wakati unaanza sikia kale ka propose, ama unaanza chumbiliwa, njoo muda wako wa kuanza kujitengeneza. Na utakutana unajitengeneza kubei rahisi. Unajitengeneza kumwesher. Kwa sababu gani? Kwa sababu ulianza mapema. Tea ilombaki franga ya mingi. Tea ilombaki bitu bya mingi. Tea ilombaka muda wa mingi. Mimi nakuwaka nasema, tea inakuwaka sa vile sport. Unajua sport, ukienda musali ya gym, uko na pression ya kupoteza 10 kilo mu 1 mois. Bakocha wanakudanganyaka ndio, lakini ni bongo. Unaendaka unapoteza kilo kufuatana na muda ambayo uko najitolea kuendelea mu gym. Unaanza kaona matokeo mzuri mtu mwenye anafanya gym asubuhi na magharibi. Akikosa lakini alikosa magharibi, mimi asubuhi alienda. Unapataka matokeo ya 1/2 kilo par jour ou par 2 jours. Mu 2 jours unatupa 1/2 kilo. Manake mu 4 jours unaweza tupa 1 kilo. Manake mu 8 jours unaweza tupa 8 kilo. Lakini kumutu gani? Anafanya gym, anafanya regime, anafanya na vyengine. Hapana tu asema ndakuwa naenda na nyangula machuma, bongo. Nakimbia kutapirula njoo hivi, bongo. Inalombaka ubikamate kama maisha yako ya kawaida. Ubikamate kama ni bitu vyenyuko nafanya kila mara. 1 mois, 2 mois. Wepeke kwanza unajisikiaka suplex, lakini unajionaka ungali vile vile. Me unaanza kutana sa vile ukifunga buton, unakutana sa vile chemise na cheza kidogo. Pantalo inacheza kidogo. Lakini hauya tupa ile kilo. Wewe peke ngani najikutana bimanyama kutumbo, umu maserpa janti, bikingali. Sasa inakulomba uendelee na mafuta ni vile. Kumutu mwenye anapakalaka mafuta yake, anakwambia hii mafuta yangu sitatoka. Hii mafuta yangu ishanipendeza. Lakini sali anzaka mu Maison Cosmétique. Tunamoriente mama utakuwa napakala hii. Utamkutana anza kwambia hapana kaka Abati, hii mafuta hivi na hivi, kaka Abati, hii mafuta hii. Unamwambia mama, mimi ndio nakupatia, jikaze kwanza pakala. Anapakala chupa ya kwanza, kaka sitakati, namwambia kuna shida, leta tu ndaongeza ka vitamini. Akimaliza chupa ya pili, natafuta kumwambia mama, mimi nataka kutosha kui mafuta, niko na sabile kwa hapana kaka Abati, tutakorogana na usishanje hata melange ile melange yangu. Lakini sali yanza hakuwa naipenda. Juu ya nini? Alikuwa naona mwili wake ni ule. Wakati niko nampa mafuta, niko nasema niko na chomola amo hidro. Niko napenda kwanza ile hidro ifubadie mwili. Ile hidro itoke muae. Ngozi yake ikuwe sa vile ka naturel. Wakati ile hidro itatoka, utakutana mafuta ulimpa inamkamata vizuri. Kwa sababu gani? Kwa sababu kabisa yeye anajielewa. Ngozi ilishakuwa inakamata. Ile ndio tatizo
kubwa watu wanakutana nayo, wanachagua mafuta vibaya, lakini wanapenda matokeo ya haraka. Nambangu ya simu ni 097 97 95 041 097 97 95 041. Kipindi ni uzuri wako ndiyo heshima kwako. Huyu anasema nini? Huyu anasema jambo mama. Mukuru. Huyu anasema jambo mama, mukuru gani? Mbona mie najipagalaka ile mafuta ya kuangarisha hainibe baki fasi. Donc na niache ni vile vile. Ni TikTok kutoka chai kabuye. TikTok kutoka chai kabuye. Anaandika jana naweza mama sasa maison yenu inakuwaka wapi? Munalangulishaka mafuta za watu waikunda? Ni Olive kutoka kwa Maria Kachelewa. Huyu ananiambia kutoka chai, kutoka Maria Kachelewa. Inawezekana yote ni fasi moja. Kuko mtu mwenye anaweza kukwambia anapakalaka mafuta ya makali, lakini hautakati. Lakini unajua ni makali gani? Usikuwe najidanganya kama unapakalaka ya makali na sio ya makali. Kuko watu wanadanganya kasema mie napakalaka mafuta ya hivi, nakuwa hivi, lakini kiukweli ile mafuta haiko hata ya makali. Kuko ba anti-hydro, kuko mangozi kabisa na kwaka anti-hydro. Hata utie nini, hata takata, abadilikaki. Bale ni ba anti-hydro. Na kuko bale wenye hydro ibafanyaki tena kitu. Manake hydro ishazoea mili yao. Lakini acha nikupe suluhisho. Maison Cosmetique uzuri wako heshima kwako inapatikana chini kidogo na Sonance, en face na Kin Shop. Ku Maison uzuri wako ndio heshima kwako. Chini kidogo na Sonance, en face na Kin Shop. Ku Maison uzuri wako ndio heshima kwako. Acha nikwambie. Suluhisho ama sije ama tatizo ya ngozi haiko tena tatizo, isipokuwa tu wewe ndio tatizo. Maison Cosmetique uzuri wako heshima kwako tunafanyaka soin de visage ya kutosha batu bile bimakento, ya kutosha batu bile bimakento, ya kutosha batu ile matampo, ya kutosha batu ile maride. Maison Cosmetique uzuri wako heshima kwako inakuwa na kuoriente mafuta gani inaendana na ngozi yako. Sisi ndio tunakuoriente ni mafuta gani inaendana na ngozi yako. Kuna kuwa watu wengi ambao wanatumika ama watu wengi ambao wanapiganisha biashara, lakini kiukweli kuna kuwaka mchuruzi wa mafuta, kuna kuwaka na mwenye analangulishaka mafuta, na kuna kuwaka maison ya traitement ya mafuta. Ni vitu viwili. Kuko kudepo, yeye unamwambiaka nipe hiki, anakupa. Distributeur anaendaka distribuer vyenye ulimulomba. Lakini maison ya traitement inapanaka selon inaendana na ngozi yako. Yani yana kupa mafuta yenye inaendana na ngozi yako. Hawezi kukupa mafuta tu juu ulimulomba mafuta, hapana. Sasa tofauti unakutanaka na wa depo. Anatia amo mtu asema njoo eko charge na kufasiria watu mafuta. Ule kwanza mwenye anatia eko na kufasiria, eko na matampo, eko na makento, ni wachoko, ana ata ile tunasemaka kapasite, ana ata notion ya mavitamini ya mafuta. Ule bosi mwenye eko na kuambia njoo eko na kuoriente,
utakutana po yake haipakalaki hydro, haipakalaki ecrescissant, haipakalaki naturel. Po yake inapakalaka mafuta inaitwa netre. Na ile mafuta ya netre haikuyaki mu Afrika. Juni ya mapo yake. Kisha yeye njoko na kuoriente we Africain, weye mwenye uko na te ya choko, yeye ajui choko, haya pakalaka choko. Haya pakalaka ecrescissant, haya pakalaka naturel, meko nakwambia injo ya mzuri. Ae. Unakutana na mwenyeko na kuoriente, ye peke kona makento. Meko nakwambia kamata ile tatosha kento. Mboni ya kuitia itoshe kento. Tunaenda bale njo wa madepo besha jifanya na boba distributeur. Jube ko nauzisha na chupa moya. Me fasi yengine baitikaki we depo ko grossiste ni carton. Kisha bale benye balikulangulia ma carton na boba naenda uzisha ma sizaine. Me unakutana mlangulisha ma carton eko nauzisha na detail, eko nafanya nini? Basi tutafanya tuko mu demokrasi. Tunaenda kule distributeur sasa mwenye alilangula. Distributere eko na droit ya kukwambia hivi. Mimi naonaka wanamuke ba mingi wanakia wananiuzia hii mafuta. Na mimi naona wanafananaka mzuri. Sasa zingine na hoki ipakala itakukamata. Anakuoriente selon ba client baki. Anakuoriente selon ba client baki anaonaka banamuzia hiki na hiki na hiki. Lakini ule distributeur hajui kama saa zengine client wake akifika kunyumba kuko byengine benya na changaka amo benya kumuuzia. Yeye anamuuziaka tu mafuta. Yeye anamuuziaka tu serumu. Yeye anamuuziaka tu savon. Me byengine byote anabiuziaka fasi yengine. Me ule distributeur hata jua. Yeye anakuorientana kwamba mimi naonaka kuko mama umoya ananyuziaka hii na hii, mimi naona yuko bien. Anakuoriente. Na wewe unaenda fanya nini? Unaenda pakala. Lakini tatizo ni moya. Ndiyo unapakala. Ndiyo unaitengeneza. Ndiyo inakukamata. Lakini uko sirke ngozi ya ule mwenye anaipakalaka na yako inaendana. Ile njo kutupokujua chaguo la mafuta. Mtu anashindwa kujua chaguo la mafuta. Mtu anashinda kuelewa ni mafuta gani ndatumikisha. Kuko aina 3 gisi tuliongelea. Kuko hydro, kuko ecrescissant, kuko naturel. Lakini tuelewe bile vyote binatokana na nini? Bile vyote binaendana na nini? Binaendana na shua ya mtu. Kisha kupitia ile shua yake unakutana mtu anashinda kupokea matokeo ya mafuta. Kenye kinaharibisha watu ni kushinda pokea matokeo ya mafuta. Huyu anaandika jambo kaka, mimi napagalaka mafuta ya perfecte ilishaka niharibisha. Unaweza nipatia mafuta ya kurudisha rangi yangu ya mwili? Mimi natiaka amo glycerina ya perfect. Fika ku Maison Cosmetique, uzuri wako heshima kwako, tutakusaidia. Huyu mwingine anasema mimi napakalaka Crelsi Sam. Huyu mwingine anasema nini? Huyu anasema jambo ni Faraja kutoka Nguba. Mtu anaziko ona wapi? Mtu anaweza niona wapi? Mtu anaweza niona tu chini kidogo na Sonance en face na Kin Shop ku Maison, uzuri wako ndio heshima kwako. Huyu anaandika anasema jambo kaka, nasikia kama muko na uzisha na dawa ya Kifaransa hapa inanikorogaka kabisa. Nitumie ma pri kuya kila habitawezekana vile. Nambangu ya simu ni 097 97 95 041. Huyu anasema jambo tena, jambo. Huyu mwingine anasema kaka, na kama
mulikuwa na hii abiendani. Huyu mwingine anasema jambo kaka, vrema unatufasiria mzuri. Sasa nalita kuuliza kama mtu tayari esha haribika atafanya je? Kama mtu tayari esha haribika atafanya je? Huyu mwingine anatuandikia anasema kama mtu esha haribika, fika ku Maison Cosmetique Uzuri Wako Heshima Kwako. Inapatikana chini kidogo na Sonas, en face na Kin Shop, mu ville ya Bukavu. Kwa sababu tunajua watu wengi wanatufuata kuma YouTube, anaweza wazia tuko mu ville ya Bukavu. Tuko mu ville ya Bukavu, DRC Congo, ndio kwenye tuko. Na kupitia mafuta ama kupitia kipindi Uzuri Wako Heshima Kwako, ni kipindi ambacho kinapita hapa ku Moria FM 98.8 FM. Kinapita kuanzia siku ya kwanza hadi siku ya Mungu 7h juste 7h30 hadi 8h15. Kinapita tena lundi 21h15, kinapita tena mercredi 21h15, itakuwa napita tena jeudi 21h15, kisha napita samedi 22h juste. Kipindi ni Uzuri Wako Ndio Heshima Kwako. Kipindi unaletewa tu na mimi kaka Herbert Bing kwa kushirikiana na Maison Cosmetique Uzuri Wako Ndio Heshima Kwako. Hatutakosa kukuambia mabei ya Maison Cosmetique Uzuri Wako Heshima Kwako. Kuna watu wanafuata kipindi wanasema inawezekana muko bei. Mwanzo wa mafuta ya kupakala kumwili mzima, mwanzo wa bei ni 5000 francs. Kama ni mara yako ya kwanza kufika Maison Cosmetique Uzuri Wako Heshima Kwako, unakuyanaka na kode ya 1000 francs. Baadaye tunakupokea, tunakupa kode, tunaandika nini utauza, baadaye unauza. Tuko na mafuta kutosha Kento. Mwanzo, niko naongea ndio mabei ya mwanzo ni 5000 francs. Lakini ukumbuke kama Maison Cosmetique Uzuri Wako Heshima Kwako tunaorientaka. Siye ndio tunakuambiaka mafuta utapaka. Siye ndio tunakuambiaka mafuta nendana na ngozi yako. Sio way. Yani ukuye mara kwanza ukwe najua siye ndio tutakuoriente. Ndio kwa maana kukuya kumezo ulishajipangia bei ni makosa. Inawezekana tuko na mafuta ya 5000 francs, tuko na mafuta ya 15000 francs, tuko na mafuta ya $10, tuko na mafuta ya $15, tuko na mafuta ya $20, tuko na mafuta ya 15, tuko na mafuta ya 30, tuko na mafuta ya 40, tuko na mafuta ya 50. Tuko na masavon vile masavon liquide. Tuko na masavon liquide ya 10, tuko na masavon liquide ya 15000 francs mélange. Tuko na mélanger masavon liquide ku 15000 francs. Yani tunakupatia mélange ya masavon ku 15000 francs. Tuko na masavon mbalimbali ambayo inaendana na ngozi yako. Nambangu ya simu ni 097 97 95 041. 097 97 95 041. Kipindi ni Uzuri Wako Ndio Heshima Kwako. Kipindi unaletewa tu na mimi kaka Herbert Bing kwa kushirikiana na Maison Cosmetique Uzuri Wako Ndio Heshima Kwako. Nini ambayo utafanya ama kitu gani ambayo utatumikisha ili ngozi yako ikuwe vizuri? Kuna kuwa wakati nyingine watu wao peke ndio wanajaribisha. Tuko na mafuta ya kuongeza tae, yani vodo. Tuko na mafuta ya kuongeza vodo. Huyu anaandika nasema, sasa mama, mbona mimi naonaka benye banauza mafuta asenjo ya makala na mi nakuta baangarishaki ile mie nikijipagala ayo sipataki solution. Abo banachangaka amo nini? Ni ufike kwanza ku Maison Cosmetique Uzuri Wako Heshima Kwako, tukuoriente. Ni ile tunabambia ke kuko vyenye watu wanachangaka hautajua. Bila shaka kipindi ilikuwa Uzuri Wako Ndio Heshima Kwako. Kipindi unaletewa tu na mimi kaka Herbert Bing kwa kushirikiana na Maison Cosmetique Uzuri Wako Ndio Heshima Kwako. Maison Cosmetique Uzuri Wako Heshima Kwako inapatikana chini kidogo na Sonas, en face na Kin Shop, ku Maison Uzuri Wako Ndio Heshima Kwako. Nambangu ya simu ni hii 097 97
95 041 097 97 95 041. Kipindi ni uzuri wako ndio heshima kwako. Tunawapenda sana. Mungu awabariki. Bye bye.